वेलकम बैक नाज़रीन। मुस्कुराती सुबह में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले कहा था कि नए सेगमेंट का आगाज़ करूंगी और नया सेगमेंट जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो आप लोगों का अमूमन जो है वो फेवरेट सेगमेंट होता है और तमाम लोग इस दिन का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि बुध के रोज़ जो है वो तमाम लोग टीवी लगा के बैठे होते हैं कि आज जो है वो उनकी पसंदीदा जो है वो पर्सनैलिटी यहाँ पर मौजूद होती है जिनसे वो अपने मसाइल शेयर करते हैं, अपनी परेशानियाँ शेयर करते हैं और यहाँ बैठ कर जो है वो ये बातें करते हैं कि जो उनकी ज़िंदगी के अंदर हो रहा होता है, चाहे वो डिप्रेशन का मर्ज़ हो, चाहे वो कोई भी मर्ज़ हो, चाहे वो नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, यानी छोटी सी छोटी बीमारी हो या बड़ी से बड़ी बीमारी क्यों ना हो, तो यहाँ पर बैठकर कोशिश की जाती है कि आपके मसाइल को जो है वो हल किया जाए, आपसे जो है बातें की जाएं, आपके मसाइल सुने जाएं और यहाँ पर बैठकर आपको उसका सॉल्यूशन बताया जाए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, हम बार बार कहते हैं कि वो लोग इलाज करा करा के थक जाते हैं और ज़िंदगी से मायूस होकर बैठ जाते हैं और दोबारा इलाज नहीं करवाना चाह रहे होते, तो उन लोगों के लिए जो है बहुत अच्छी यहाँ पर जो है कहते हैं ना कि वैरायटीज़ होती हैं कि वो यहाँ पर आकर जो है वो अपना इलाज भी करा सकते हैं, अपने मसाइल भी बता सकते हैं यहाँ पर बैठकर और उनकी ज़िंदगी में ना एक कहते हैं कि एक अच्छी किरण जाग जाती है, एक नई किरण जाग जाती है कि वो लोग अपनी ज़िंदगी की तरफ वापस आने की कोशिश करते हैं और वापस आकर अपनी ज़िंदगी को नए तरीके से शुरू करने की कोशिश करते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कि बहुत सारी परेशानियों का शिकार हुए भी होते हैं, लेकिन वो अपनी परेशानियाँ किसी से शेयर नहीं कर पाते, बोल नहीं पाते, किसी को बता नहीं पाते। तो यहाँ पर बैठकर हम कोशिश करते हैं कि उन लोगों के मसाइल सुने, उन लोगों के मसाइल को सुनकर एक अच्छा जो है मशवरा उन्हें दे सकें ताकि वो लोग जो है वो अपनी ज़िंदगी की तरफ दोबारा आ सके। तो मेरे साथ जो आज प्रोग्राम के अंदर गेस्ट मौजूद है वो अलहाज दीन मोहम्मद साहब हैं और हमेशा वो बैठने से कि रोज़ आते हैं यहाँ पर और तमाम लोगों से मिलते हैं, तमाम लोगों की बातें सुनते हैं। आपको वेलकम करूँगी। हाजी साहब कैसे हैं आप? जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पर मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं, अल्लाह का अजीम करम, इतना करम है कि अल्लाह सुब्हान ताला की शान में पेश करने के लिए अल्फाज नहीं, इतना वसी करम। बेशक सब पे करम करने वाली ज़ात ही अल्लाह की और अल्लाह ताला ऊपर बैठकर तमाम लोगों को देख रहा होता है, तमाम लोगों को जो है वो अच्छी से अच्छी जो है वो नेमतों से नवाज रहा होता है। तो अल्लाह की नाशुक्री करना जो है वो कुफ्र में आता है। तो आप जिस भी हालत में हो ना, अल्लाह का शुक्र अदा करने से कभी गुरेज ना करें। अच्छा हाजी साहब, बहुत सारे मामलात ऐसे हो रहे हैं अभी, जैसे कि वेदर चेंज हो रहा है। हम अमूमन जब भी प्रोग्राम करते हैं तो सबसे पहले मौसम से शुरू करते हैं, क्योंकि मौसम जब जब तब्दील होता है तो बीमारियाँ नई नई जन्म लेना शुरू कर देती हैं। ऐसे में बहुत सारे लोग जो है परेशानी से दो चार हुए हुए होते हैं। बहुत सारे लोग घर बैठे जो है बहुत सारी चीज़ों को फेस कर रहे होते हैं, जैसे नज़ला हो गया, ज़ुकाम हो गया, खांसी हो गई, जिस्म में दर्द हो गया, अर्कुन निसा का पेन उठने लगता है। सर्दियों में अमूमन मैंने देखा जो पुरानी चोटें होती हैं उनका दर्द शुरू होने लगता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पर मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं। इसके लिए ये कि इलाज करना चाहिए। इलाज सबसे पहले जो कुछ चीज़ें घरेलू हैं वो इस्तेमाल करें, जिससे तमाम दर्दों वालों के लिए, सर्दियों के लिए ये है कि सरसों के तेल में लौंग जला कर रखें, लौंग और लहसुन एक साथ, एक पाव तेल ले लें, उसमें तकरीबन आधा पाव छील के लहसुन डाल दें और तकरीबन 100-150 लौंग डाल दें। उसको हल्की आंच पे रख लें कि वो आहिस्ता आहिस्ता पकते पकते वो जल जाए। जब वो उसको इसको तमाम अमल को पूरा होने के लिए कम से कम 1 घंटा वरना 2 घंटे लग जाते हैं। उसके बाद उसे ठंडा कर लें, किसी बोतल में डाल लें और जहाँ जहाँ दर्द है वहाँ इस्तेमाल करें। ख़ास तौर पे नाक के अंदर जो है सर्दियों में जो तकलीफ़ होती, नाक बंद होती रहती है, घरेलू नुस्खा जो है तिब्बत नबी का नुस्खा है और इससे बड़ी कामयाबी मिली है। तो पहले ये तो ज़रूर रखें अपने घरों में, कहीं भी आप सफ़र में जा रहे हैं आ रहे हैं तो तेल अपने नाक के अंदर लगा के गए तो आपका सफ़र बड़ा आसान गुजरेगा, आपको सांस लेने में तकलीफ नहीं, क्यों उसमें लौंग और लहसुन मौजूद होगा तेल की शक्ल में। तो इस तरह सांस भी आसानी से लोगे, सफ़र भी आसानी से कटेगा। रात को लगा के सो जाओ, जिनके नाक की हड्डी बड़ी होती है, गोश्त बड़ा होता है, और सो जब उठेंगे तो आपको रात भर ठीक ठाक रहेंगे और सुबह उठेंगे फिर भी आप ठीक होंगे। सर्दी में इस चीज़ को कंटिन्यू रखो। बाकी इसके लिए दवाइयाँ हमारे पास मौजूद होती हैं कि जो इन टोटकों से फ़ायदा ना उठा सकें, उन्हें फ़ायदा नहीं हो रहा है, उन्हें कोई मुश्किल हो रही है तो हमारे पास आ जाएँ, हमारा दरबार खोला हुआ, आके इलाज कराएं। अल्हम्दुलिल्लाह शफा मिलती है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे ख़ास से 90% ज़ाहिर वो लोग आते हैं जो मेडिकल में से नाकाबिल इलाज होते हैं, जिसकी गवाह आप भी हैं, मैं भी हूँ और ऐसे हज़ार का लाखों लोग, करोड़ों लोग इस बात के गवाह हैं कि जो मेडिकल जिनका इलाज मुमकिन नहीं था, हर साल इलाज हुआ लेकिन उसका ठीक नहीं हुआ, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास आके अल्लाह ने उनको शिफा दी है। वो आपके प्रोग्राम में लोग हैं, आज भी हमारे प्रोग्राम में आप एक क्या नाम है छोटी सी वीडियो आप लोगों को दिखाएंगे, फिर ऑडियो दिखाएंगे। वो पेशे के अतबार से नर्सें हमारे प्रोग्राम में आ चुकी हैं, पहले ये 2014 में आ चुकी हैं, ये 13-14 की बात थी। तो
یہ کراچی کے سب سے بڑے ہاسپٹل میں جاب بھی کر رہی ہیں، اس وقت بھی کر رہی تھی، آج بھی کر رہی ہیں۔ ان کو ارکو نسا کی تکلیف ہوگی، شٹی کے جس کو درد بولتے ہیں، تو اس کا جو ٹیسٹ ہوئے تو ایم آر آئی میں آیا کہ موروں کے بیچ میں نس دبی ہوئی ہے، وہ نکلنے کے بعد ٹھیک ہو جائے گا۔ جس وقت وہ ڈاکٹرز نے اس کو آپریشن بھی کہا تھا، 1.25 لاکھ انہوں نے جمع کیا اور 4.25 لاکھ ہاسپٹل نے اس کا خرچہ اپنے ذمہ لیا، یعنی کہ اس طریقے سے یہ سلسلہ جو ہے نا چل پڑا آگے۔ انہوں نے جا کے تو آپریشن کی بات کی تو الحمدللہ آپریشن ہو گیا۔ آپریشن کے بعد اس بچی کی ایک ٹانگ میں تکلیف تھی، ایک کو چھوڑ کے دونوں میں ہو گئی۔ اچھا، مزید پھیل گئی؟ خیر علاج ہوتا رہا، ہائی ڈوز پین کلر کھاتی رہی، بالآخر اس کو نفسیاتی دوائیں دینا شروع کر دی کہ اس کو کوئی بیماری نہیں ہے، یہ نفسیاتی پرابلم ہے، وہ اس کے جانے لگے۔ لیکن شاید اس کے ہسبینڈ بہت نیک لوگ، میاں بیوی اتنے نیک ہیں کہ یاد میں لگتا ہے کہ یہ فرشتوں کی دنیا ہے۔ وہ میرے پاس آئی، روتی چیختی میں اس کو پہلے تو میں نے اس کو سمجھایا کہ آپ رونا بند کر دو۔ رونا بند کیا تو اس کو دم کیا، دم کرنے کے بعد سکون میں آ گئی، دردیں کم ہو گئیں، دردیں کم ہونے کے بعد بہتر ہوئی، پھر سے دوائیاں شروع کر دیں، آگے دم بھی کراتی، دوائیاں بھی کھاتی رہی الحمدللہ 2013-14 اور آج تک وہ بچے اپنی زندگی میں ٹھیک ٹھاک۔ ماشاءاللہ۔ لیکن بات یہ تھی شفا جہاں لکھی وہاں سے ملنی ہے۔ پھر اپنے اسی ہاسپٹل میں اس نے کہا کہ دیکھیں آپ نے مجھے نفسیاتی دوائیوں پہ اللہ آپ نے یہ کیا وہ کیا، تو آپ ابھی دیکھیں میں ٹھیک ہوں۔ اس کا جواب ان کے پاس کوئی بھی نہیں۔ یہ یاد رکھ لو کہ کوئی بھی ہاسپٹل والا اس سب عمل ہونے کے بعد کوئی جواب نہیں دیتا، سنی انسنی کر دیتے ہیں۔ جیسے ہمارے پروگرام میں سے بہت سے لوگ آئے، ایک دفعہ ایک بچی آئی تھی، اس کا باپ شاید پولیس میں انسپیکٹر تھا ہے، تو وہ بچی ذہنی معذور تھی۔ تو وہ بچی جو ہے نا وہ اس کی والدہ بچی یہاں آ چکے تھے، تو یہاں کیا نام ہے، بچی کھانا اٹھا کے صوفے کے پیچھے چھوڑ دے یا کہیں چھپا کے آ جائے یا کہیں بیٹھ کے تو پیشاب پخانہ کر دے گھر میں، وہ اس کو ذہن اس کے ساتھ نہیں دے رہے۔ عمر تھی شاید 8-9 سال کی، ایسے کوئی بچی ہوگی۔ ایک دن وہ اپنے بھائی سے ملنے کے لیے گئے، اس کے بھائی نے کیا کہ اس بچی کو پلر کے ساتھ رسی سے باندھ دیا، جا نہیں مل رہی بچی، جا کے دیکھا تو پلر کے ساتھ بندھی ہوئی ہے، ماں نے کھانا نہیں کھایا اور روتی ہوئی بچی کو اٹھا کے تو اپنے گھر آ گئی۔ اسی بچی کا علاج ہوا، وہ ٹھیک ٹھاک ہو گئی۔ پھر میں چھوٹی مثال تو میں دیتا ہوں قرۃ العین کے انسان جو ہے ناشکرہ بھی ہے اور ناسمجھ بھی ہے، بالکل دونوں چیزیں۔ ہمارے بچے جو ہوتے ہیں، ہم پوری دنیا کے بچے ہمارے بچے ہیں، قوم کے بچے ہیں، تو بچہ اسکول جاتا ہے پڑھنے کے لیے، وہاں سے جو پڑھ کے آتا ہے وہ وہیں بھول کے آتا ہے، جو گھر سے پڑھ کے جاتا ہے وہ گھر میں بھول کے جاتا ہے۔ اس میں ماں باپ کہتے ہیں کہ میرا بیٹا بیٹی اتنے سمجھدار ہیں، اتنے ہوشیار ہیں، اتنے سمجھدار ہیں کہ دنیا میں بس اس کا مقابلے کوئی بھی نہیں۔ آخر کی طرح وہ 0 پہ ہوتا ہے، صحیح 0 پہ ہوتا ہے۔ وہی بچے ہوتے ہیں جن کا علاج کرواتے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ جس بچی نے 2 سال اسکول میں پڑھا اور 2 سال سے اس نے یعنی الف بے سے آگے نہیں بڑھی، اور وہ بھی اس تھوڑی دیر کے لیے، وہی بچی اس نے علاج کیا، اس کے ماں باپ نے پھر پڑھی، پھر اچھے نمبروں پہ آ گئی، پھر ٹاپ پہ آ گئی۔ وہ ہمارے پچھلے پروگراموں میں آ چکی، 2014-15 میں بچی ماں بیٹی دونوں آ چکی تھیں، جو صورتحال ہے۔ یہ بتانے کا ایک مقصد ہے کہ ہمارے جو بچے اس کنڈیشن کے ہوتے ہیں تو ان کے والدین اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں۔ یہ دھوکہ ہے کہ بہت ایکسٹرنل ہے، بہت اچھا ہے، بہت سمجھدار ہے، اور پڑھنے میں کہنے اچھا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہاں کمی ہوتی ہے، دماغ میں کمی ہوتی ہے۔ جب وہ کمی پوری ہو جاتی ہے تو وہی بچے بچیاں جو اپنی زندگی میں ٹھیک ہوتے ہیں۔ جیسے آرٹسٹک کی بات کرتے ہیں، آتما مڑے ہوتے ہیں، آٹوزم کے ہوتے ہیں، سی پی چائلڈ کے ہوتے ہیں، شارٹ برینڈ کے چھوٹے دماغ کے بچے ہوتے ہیں، ان کو دنیا کا سینس نہیں ہوتا۔ تو اگر آرٹسٹک ہے تو اس کے ہاتھ پاؤں موڑے، وہ چلنے پھرنے قابل نہیں، معذور ہوتا ہے۔ لیکن سب سے اذیت کی جو بات ہوتی ہے آرٹسٹک بچوں کے لیے، ان کا جو ہے نا پاخانہ کرنا، کیونکہ وہ کرتے ہیں 2 ہفتے 3 ہفتے بعد، کوئی مہینے 1.5 مہینے بعد وہ کرتا تو سب اس کے پیٹ میں سے کولے نکل رہے ہوتے ہیں، پتھر نکل رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، جس دن اگر وہ پوٹی کر لے تو وہ سمجھ لو کہ اس کے 12-14 گھنٹے میں تکلیفیں گزرتے ہیں، پورا محلہ اس کی چیخیں سنتا ہے، کیونکہ اتنی زیادہ تکلیف ہوتی اتنی زیادہ لازمی بات ہے۔ 15-20 دن بعد یا مہینے بعد جب پوٹی کرے تو اس کا تو یہ بڑے بھی کریں گے، یہ بھی یہ حال ہوتا ہے۔ وہی بچے ہوتے ہیں وہ ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، بعد میں کوئی مشکل نہیں ہوتی اسے،
अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उठते भी हैं, बैठते भी हैं, चलते भी हैं, फिरते भी हैं, सारे काम कर रहे होते हैं और रोज़ के रोज़ पोटी भी कर रहे होते हैं। सही। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है जी, कौन और कहाँ से बात करें? हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन और कहाँ से बात करिए? ये मैं कराची से खुर्शीद बात कर रहा हूँ। मेरी सेहत के लिए भी पूछना है और घुटनों में भी दर्द रहता है, बहुत इलाज किया है, नहीं समझ पा टेस्टिंग करवाई में सब नॉर्मल आई है, शुगर नहीं है। इनकी आवाज़ समझ नहीं आ रही, क्या कह रही हैं? सही, ठीक है। वो कह रही है मेरे गुर्दों वगैरह में काफ़ी तकलीफ़ है और मैंने जब शुगर वगैरह के टेस्ट करवाया तो वो सब टेस्ट जो है वो क्लियर हैं, लेकिन गुर्दों का जो जोड़ों में दर्द ज़्यादा है और जोड़ों का दर्द जो है वो सही नहीं हो रहा। देखिए इनके लिए बेहतरीन हाल यही है, कराची में दें तो कराची वालों के लिए मुश्किल नहीं है। जो भी शख्स मेरे पास आए तो वो तकलीफ़ की हालत में आए। एड्रेस बता दूँ, हैदराबाद 4 मीनार चुरंगी साथ ही सिलानी वाले हैं। सिलानी वाले हम दोनों एक ही गली में, सिलानी से 50 कदम आगे आएंगे, दायां तो बोर्ड लगा हुआ है अलहाज अखुनज़दा दीन मोहम्मद का। तो हाजी साहब मैं अमूमन देख रही हूँ काफ़ी लोगों की ये शिकायत है, कोई एक बंदे की शिकायत नहीं, जोड़ों के दर्द और ये अरकुन्निसा का पेन और ये कहते हैं ना हड्डियों में दर्द होना। ये तो अब जिस तरीके का मौसम चेंज होता जा रहा है तो ऐसे दर्द जो है वो उड़ते जा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से हम बात कर रहे होते हैं इन दर्दों के हवाले से तो बहुत सारे लोग जो है परेशान हुए हुए इन दर्दों की वजह से। अच्छा, एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है जी, कौन और कहाँ से बात करें? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो हेलो जी, मैं खुर्शीद बात कर रही हूँ। मेरे घुटनों में दर्द है, गुर्दों में नहीं, घुटने। जी जी ठीक है, मैंने बता दिया उन्हें कि आपके घुटनों में दर्द है और जो है वो जिस तरीके की दर्दों की हम बात करें कि पूरे जिस्म में दर्द जो हो रहे हैं और जितनी भी बॉडी में पेन हो रहा है, घुटनों में दर्द हो रहा है, पाँव में दर्द हो रहा है, तो ये जैसे जैसे मौसम भी तब्दील हो रहा है, सर्दी आ रही है आहिस्ता आहिस्ता, तो जितनी पुरानी दर्दें वो भी उठती हैं, तो ऐसा क्यों होता है? नहीं देखिए, पुरानी दर्दें उठती हैं सर्दियों में, जो ये तयशुदा बात होती है कि पुरानी दर्दें जागती हैं और उससे इंसान को तकलीफ़ होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो दर्दें रहेंगी, उसका इलाज नहीं, ऐसा नहीं है। वो तमाम चीज़ें काबिल इलाज हैं, तमाम मर्ज़ काबिल इलाज हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इलाज में 2 चीज़ें हैं, दवाई खाओ, परहेज़ करो, जितना काम दिया जाए वो काम पूरा करो, आप ठीक ठाक हो जाते हैं। जैसे मैं आपको घुटनों की दर्दों की, कमर की, गर्दन की है, मोरों की है, नाक की तकलीफ़ है, आंखों में दर्द होता है मुसलसल, उसको देखना मुश्किल होता है। बहुत से मरीज हैं जो 1-2 मिनट देखने के बाद वो नहीं देख पाते, उन्हें आंखों में तकलीफ शुरू जाती है। ठीक है, इस तरह के दर्द वालों का भी ये हाल होता है कि वो दर्द इतना शदीद होता है कि जब तक वो उल्टी ना हो तो उनका दर्द कम नहीं होता है, माइग्रेन कहते हैं ना। ठीक है ना। तो ये तमाम चीज़ें काबिल इलाज है, ऐसा नहीं। मैं छोटी सी मिसाल दूँ, बहुत वक्त से मेरे साथ जो आप लोग या जो भी लोग आ रहे हैं तो एक बात मुसलसल कह रहे थे, कई और दोस्त हमारे चैनल वाले में उन्होंने भी ये बात कही थी और मुझे भी इसका एहसास था कि हर दूसरा इंसान जो है ना, ख़ास तौर पे ख़वातीन पेशाब के इन्फेक्शन में मुब्तला है। बेताशर लोगों का ये तकलीफ़ होती है और मुझे खुशी है कि आज आपको बताते हुए बहुत खुशी है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं रब का शुक्र अदा करता हूँ कि रब ने बहुत करम किया और हमेशा करता रहेगा। ऐसे मरीज़ जो कि अपने बेड से उठ के वॉशरूम जाने से पहले उनके कपड़े गंद हो जाते थे, उनका बेड भी गंद हो जाता था, पेशाब निकल जाता था। चलिए हाजी साहब, मैं आपका जवाब कंटिन्यू करवाऊंगी। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है जी, कौन और कहाँ से बात करें? अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, मैं मिसेस हसनैन बात कर रही हूँ, ये शारा फैसल पे फैल्कन कॉम्प्लेक्स से। मेरे साथ एक खातून होती हैं, इनका नाम शहनाज है। इनका बच्चा जो है ये पैदाइशी तौर पे इसमें कोई थोड़ी सी अबनॉर्मलिटी थी, लेकिन इसने बहुत मेहनत की है, इस खातून ने बहुत इलाज करवाए हैं। तो अब ये कि वो बच्चा थोड़ा मतलब खड़ा होने लगा। अबनॉर्मलिटी ये थी कि वो बात नहीं कर सकता था और बस अभी भी वो बोल नहीं सकता। सही है, अभी भी बोल नहीं पा रहा, लेकिन काफ़ी बेहतरी आई है। वो कह रही है कि एक मेरे साथ खातून होती थी और उनका जो बच्चा था वो एबनॉर्मलिटी थी उसके अंदर, और एबनॉर्मलिटीज़ की वजह से जो है वो काफ़ी जो है कहते हैं ना सेंसेस का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था और जो है वो काफ़ी जो है काम नहीं कर पा रहा था, बोल नहीं पा रहा था, और अब भी ऐसा होता है कि वो बोल नहीं पा रहा। देखें इसका एक ही हाल है कि वो बच्चे को लेके आ जाएँ, 2 बोतलें पानी लेके आ जाएँ, इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हाना ताला भी यकीन है वो चलेगा भी, फिरेगा भी, बोलेगा भी इंशाल्लाह ताला। मेरा कोई दावा नहीं, मेरी कोशिश है, लेकिन ऐसे हज़ार बच्चों के साथ हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। इस मसले में छोटी सी मिसाल देता हूँ, डॉक्टर शायद पीने शफा में होते हैं, उस शख्स का कोई जवाब नहीं है। उसकी बेटी फातिमा वो भी डॉक्टर है,
اس کی جب بچی پیدا ہوئی تو ابھی ماشاءاللہ کل پرسوں بھی آئے تھے, اب وہ بچی اتنی بڑی ہو گئی. ماشاءاللہ. اس شخص نے آتے سے سیدھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں بھی ڈاکٹر ہوں لیکن میری بھی نواسی پیدا ہوئی آٹوزم ہے. صاف لفظ ہے کہ ہمارے پاس علاج نہیں, مجھے بچی کا علاج کرانا. دیکھو ایک بڑی خوبی کی بات ہے کہ آ کے سچ بولنا, وہ سچ سے ہی کامیابی ہے, نہیں جھوٹ سے کبھی نہیں ملتی, جھوٹ سے ذلت مل جاتی ہے. نہیں, اور سچ بتانے سے یہ بھی ہوتا ہے حاجی صاحب کہ جو لوگ پروگرام میں آتے ہیں یا سامنے آتے ہیں لوگوں کے, تو ان کو پتہ چلتا ہے دوسرے لوگوں کے لیے ایک سبق کریٹ کر کے جاتے ہیں, وہ لرننگ کریٹ کر کے جاتے ہیں کہ آپ لوگ بھی جو ہے وہ اپنے مسائل کو چھپائیں نہیں, آپ لوگ بھی آ کے ڈسکس کریں تو ہو سکتا ہے اپنی زندگی میں آپ لوگ واپس آ جائیں. اور بھی ایسے ہی پیشنٹس ہوتے ہیں حاجی صاحب کے جو کہ پروگرام کے اندر حاجی صاحب لے کر آتے ہیں, ہم ان کے مسائل سنتے ہیں, ان کی کہانی سنتے ہیں. یہ موٹیویشن سٹوریز ہوتی ہیں, یعنی جو اپنی زندگی سے مایوس ہو کے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان لوگوں کے لیے بڑا اچھا سبق ہوتا ہے کہ وہ وہاں سے سبق حاصل کریں اور اپنی زندگی کی طرف واپس آئیں. اسی طریقے یہ ایک اور پیشنٹ ہے حاجی صاحب کی جو کہ انہوں نے ویڈیو بنا کے بھیجی, وہ آ نہیں سکی, ویڈیو بنا کے بھیجی, آڈیو میسج بھیجا ہے, وہ میں آپ کو ضرور سناؤں گی کیونکہ پروگرام کے اندر موٹیویشن آپ کو کرنا بڑا ضروری ہے. موٹیویشن آپ کے لیے اسٹوریز ہم اس لیے لے کر آتے ہیں تاکہ آپ لوگ وہ سنیں اور اپنی زندگی کی طرف دوبارہ آئیں. ناظرین ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جاؤں گی, بریک سے واپس آؤں گی. دیکھتے ہیں مسکراتی صبح. ویلکم بیک ناظرین, مسکراتی صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین بریک پر جانے سے پہلے میں بات کر رہی تھی ان لوگوں کے حوالے سے جو کہ اپنا علاج کرانے سے کتراتے ہیں اور علاج نہیں کروا رہے ہوتے اور کہتے ہیں کہ جو ہے اگر ہم علاج کروائیں گے, اور اگر علاج کروا بھی رہے ہوتے تو سب کے سامنے آنے سے ڈرتے ہیں. تو سب کے سامنے آنے سے کیوں ڈرا جاتا ہے؟ یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں, یعنی اگر آپ علاج کر کے صحت حاصل کر چکے ہیں یا آپ کو شفا مل چکی ہے تو اگر آپ وہ دوسرے لوگوں سے شیئر کریں گے تو لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا ایک تو, اور لوگ جو ہے وہ آپ کی اس سٹوریز سے جو ہے وہ کم از کم جو ہے کچھ سبق حاصل کریں گے, کچھ لرننگ حاصل کریں گے تاکہ لوگ جو ہے وہ اپنی زندگی کی طرف واپس لوٹ سکیں. یعنی جو زندگی سے مایوس ہو جاتے ہیں لوگ, ان کے لیے بڑا اچھا جو ہے یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم ان کے ساتھ کوئی بھی موٹیویشن سٹوریز شیئر کریں تو وہ لوگ جو ہے وہ اس سے کوئی نہ کوئی جو ہے لیسن حاصل کر سکیں. تو آج بھی ایک خاتون ہے جنہوں نے اپنی ایک ویڈیو شیئر کی ہمارے ساتھ. وہ خود تو یہاں پر آ نہیں سکی کیونکہ حاجی صاحب کے ویسے بھی بہت سارے پیشنٹس ہمارے پاس آتے ہیں اور اپنی ردات سنا رہے ہوتے ہیں جو کہ ان کے ساتھ گزر چکی ہوتی ہیں ساری چیزیں. ایسے ہی خاتون نے جو اپنی ویڈیو بنا کے ہمیں بھیجی ہے. وہ ویڈیو کیا ہے آپ لوگ بھی دیکھیں ذرا کہ کس طریقے سے وہ تمام چیزوں سے گزری ہیں اور ماشاءاللہ اب جو ہے وہ صحت یاب ہیں اور شفا یاب ہو کے اپنی زندگی کو جو ہے وہ گزار رہی ہیں. میرا نام علی مکین ہے اور میں ایک ورکنگ وومن ہوں, ایک پیشنٹ ہاسپٹل میں جاب کرتی ہوں. حاجی دین محمد صاحب کی میں پیشنٹ رہی ہوں اور میں بہت معذرت کرتی ہوں حاجی دین محمد صاحب سے کہ ان کے بلانے پہ بھی میں نہ آ سکی, کچھ میری نجی مصروفیات تھی. 2013 میں مجھے بہت زور بیک کی ہوئی اور پاؤں میں, لیگس میں, لیفٹ لیگ میں مجھے پین اسٹارٹ ہو گیا. تھوڑا میں نے اگنور کیا لیکن اس کی شدت اتنی ہو گئی کہ میرا چلنا پھرنا دوبھر ہو گیا اور میں ویل چیئر پہ آ گئی. کنسلٹنسی میں نے ڈاکٹر کو دکھایا اپنے ہاسپٹل میں. انہوں نے میرا MRI کروایا, مختلف ٹیسٹ کروایا جس میں ڈائگنوز ہوا کہ میری 1-2 نرو ہیں جو بہت زیادہ انوالو ہو گئی ہیں اور اس کے لیے سرجری بہت ضروری ہے. بہت سے لوگوں نے مجھے منع کیا کہ آپ سرجری مت کروائیں, اس کے لیے میڈیسن یوز کریں, لیکن پین بہت زیادہ تھا. جاب کی وجہ سے مجھے ایمرجنسی میں اپنا آپریشن کروانا پڑ گیا. لیکن آپریشن کروانے کے بعد کوئی فائدہ نہیں ہوا مجھے, کیونکہ تھوڑا بہت تو مجھے پین کم ہوا لیکن لیفٹ لیگ کے ساتھ میری رائٹ لیگ بھی انوالو ہو گئی اور بس یہ سمجھے کہ میں دوہری پریشانی میں مبتلا ہو گئی. مجھے میرا گھر, میری جاب, میں خود بہت زیادہ اگنور ہونے لگے اور میں تقریباً میں نے 1 سال تک علاج کروایا اس چیز کا. لیکن پھر مجھے یہ ہوا کہ ڈاکٹر نے فارمولاٹی لینا شروع کر دیا اور مجھے ہائی ڈوزز کی پین کلر دینی شروع کر دی اور مجھے یہی کہتے تھے کہ آپ اس کو جب آپ کو پین ہو آپ لیں. ظاہر ہے میں لیتی تھی لیکن جب میں پین کلر لیتی تھی تو مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میں ہواؤں میں اڑ رہی ہوں اور میں بہت زیادہ پریشان تھی. میری پوری فیملی پریشان تھی. تو میں راتوں کو اٹھ کے, یہ حال تھا میرا کہ میں راتوں کو اٹھ کے روتی تھی اور میرے بچے مجھے دبا رہے, میرے ہسبینڈ میری خیال کر رہے, میرے ساتھ میری ہیلپ کر رہے. ایک دن میں بہت پریشان بیٹھی تھی کہ میٹرو پر میں نے حاجی دین محمد صاحب کا پروگرام دیکھا تو مجھے ایسا لگا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کوئی ایک روشنی دکھائی ہے. میں نے اپنے ہسبینڈ کو بھی وہ پروگرام دکھایا اور ہم لوگوں نے کہا کہ ہم چلتے ہیں اور
मैं और मेरे हस्बैंड हाजी साहब के क्लिनिक में पहुंचे। इतना पेन था कि मुझसे सीढ़ियाँ चढ़ा नहीं जा रहा था और मैं रोती हुई इनके पास पहुंची। हाजी साहब ने मुझे बहुत मॉरल सपोर्ट दी और इन्होंने मेरे पानी से दम किया, क्योंकि फ़ौरन ही मेरा आप यकीन करेंगे मुझे मेंटली सुकून मिला। फिर मैंने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दी। मेडिसिन, हर्बल मेडिसिन होती है, पानी का दम होता है और पानी का दम, पानी से दम करते हैं ये, और हर्बल मेडिसिन और स्ट्रिक मैंने इनका परहेज़ किया। मुझे इसलिए हंसी आई कि मैंने थोड़ा परहेज़ में जी नाज़रीन, आपने सुना कि खातून क्या कह रही थी और किस तरीके से वो गुजर रही थी अपनी तकलीफ़ों से और बहुत ज़्यादा अज़ियत से दो चार हुई थी, और जैसे वो बता रही थी कितना पेनफुल लम्हात थे उनके लिए। और उसके बाद जो हाजी साहब के पास गई, हाजी साहब ने दम किया, दवाइयाँ दी उनको, तो माशाल्लाह वो आज अपनी ज़िंदगी के अंदर दोबारा जो है वो राग़िब हो गई हैं और अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे तरीके से गुजारी हैं। इस हवाले से भी हाजी साहब से जानूँगी कि कब आई वो हाजी साहब के पास और कैसे उन्होंने इलाज करवाया। लेकिन एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है। जी कौन हो, कहाँ से बात करें? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन हो, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं कराची से बात कर रही हूँ। खुर्शीद मेरी बेटी है विनिश, इसकी 32 साल जिनकी आवाज़ उम्र हो क्लियर गई नहीं आ रही, है। क्या कह रही हैं ये? मेरी बेटी है, विनिश नाम है, तो इसकी अयाम का भी मसाला है, नहीं आ रहा है और रिश्ते भी के असरात हैं, क्या है, बीमारी है, बहुत इलाज करवाया है, बहुत दम करवाया है। ठीक है, वो कह रही है मेरी एक बेटी है, उसकी एज काफ़ी हो गई है, 30 अबव हो गई है उसकी एज, और उसके रिश्ते आते हैं लेकिन शायद रुकावटें हैं और बार बार आके देख के चले जाते हैं, उसकी शादी नहीं हो पा रही है, तो ये सारे जो है मसले मसाइल हैं। बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं है। बच्ची को ला के दम करा लें, कुछ साथ होंगे तो ख़त्म हो जाएंगे, चाहे जिन जादू है या जो भी है वो चीज़ें ख़त्म होंगी। वो अभी फौरी तौर पे सूरह मुज़म्मिल शुरू करें, सूरह मुज़म्मिल 15 मरतबा पढ़ें, अव्वल आखिर दुरूद 11 पढ़ के दुआ मांगें और पानी फूके बच्ची को पिलाना शुरू करें। जितने भी ज़िंदगी के मसले हैं, जितने मामलात हैं, इसी में दुआ मांगें। सही। और हाजी साहब, ये जो आपकी पेशेंट थी जिसकी हमने वीडियो चलाई, बहुत सारे लोगों ने इस वीडियो को देखा भी होगा, बहुत सारे लोगों को पता भी चला होगा कि किस तरह से जो है कि बहुत बड़े हॉस्पिटल में जो है वो खुद भी काम करी थी और वहाँ पर उन्होंने इलाज भी करवाया, लेकिन वहाँ पर उनका इलाज मज़ीद बिगड़ गया। यानी तकलीफ़ उनके एक टांग में थी, वो इलाज कराने के बाद, ऑपरेशन करवाने के बाद वो दोनों टांगों में तकलीफ़ फैल गई, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा जो है परेशान हो गए, और ज़्यादा जो है वो चलने फिरने से कासिर हो गई। तो ये आप तक कैसे पहुँची, किस तरीके से आपके पास आई और क्या कंडीशन थी तब इनकी? अल्हम्दुलिल्लाह, ये 2014 की बात थी कि मेट्रो पे मेरे प्रोग्राम चल रहे थे हमारे इसी चैनल पे। तो जिस हॉस्पिटल में मैं जॉब करती थी तो आरको नशा का दर्द था, छठी के दर्द, तो उन्होंने MRI की तुम्हारा नंबरों के बीच में नस दबी हुई है, ऑपरेट कर निकाल देंगे। 1.25 लाख इन्होंने जमा कराया, 3.25 लाख जो इन्होंने हॉस्पिटल वालों ने बोला हम बर्दाश्त करते हैं। ऑपरेशन के बाद वो तकलीफ दोनों टांगों में हो गई, आप इतनी ज़्यादा हो गई कि वो हाई डोज पेन किलर खा खा के इसका वो हाल ख़राब हो गया। फिर इसको नफसाती दवाएं देनी शुरू कर दी कि ये ऑपरेशन सही हुआ लेकिन इसको ज़हनी असर हो गया। खैर बहरहाल ये TV प्रोग्राम देख रही थी, TV प्रोग्राम देखे, मेट्रो के प्रोग्राम देखे, मेरे पास पहुंची। इस बच्ची का इलाज हुआ, माशाल्लाह इसके बच्चे जवान है, ये भी नर्स है, अभी वो ऑन ड्यूटी है, उसी हॉस्पिटल में ऑन ड्यूटी है, और बाकी शायद मैं खास की इंचार्ज है या लेकिन नर्सिंग के डिपार्टमेंट से। तो इलाज हुआ तो चंद दिन में अल्हम्दुलिल्लाह सुबह पे तो जो तकलीफें थी उसी वक्त उसे आराम आ गया दम करने के बाद, जिसलिए हम कहते हैं कि दवाई खा के ना आए, दर्द में आए इसलिए बढ़ाते हैं कि ताकि आराम फ़ौरन उनको मिल जाए। फिर उसके बाद इलाज शुरू हुआ, माशाल्लाह दवाइयाँ भी खाई, दम भी कराए, परहेज़ भी की, मालिश भी की, सिकाई भी की। आज 2014 से लेके आज 2021 हो गई है, अल्हम्दुलिल्लाह सुबह अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ज़िंदगी में ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात होती है, यानी इन तमाम लोगों की जब हम बातें सुनते हैं तो बड़ी खुशी होती है कि जो लोग जो है वो अपनी ज़िंदगी की तरफ वापस लौट के जाते हैं और बहुत अच्छी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। और तकलीफ़ें आती हैं, आजमाइशें आती हैं, लेकिन उनका मुकाबला करना हल होता है, उनका मुकाबला करना सॉल्यूशन होता है। ये नहीं कि थक हार के आप बैठ जाते हैं, ज़िंदगी से मायूस हो जाते हैं। वो लोग जो है वो कुफ्र कर रहे होते हैं अपनी ज़िंदगी के साथ, तो अपनी ज़िंदगी को जो है वो आगे की तरफ लेकर जाएँ। अगर कोई परेशानी है तो हर परेशानी का हल होता है, उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाला जाता है, और बहुत सारे लोग जो है वसीला बनकर आते हैं उन सॉल्यूशन को ढूंढने के लिए। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कि इलाज के लिए बैठे होते हैं और इलाज नहीं करवा रहे होते, तो उनके लिए एक अच्छा मैसेज है कि वो लोग जो है वो इलाज करवाएं अपना, और जो जाकर जो है वहाँ पर अपनी ट्रीटमेंट करवा के अपनी ज़िंदगी की तरफ वापस आए। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है। जी कौन हो, कहाँ से बात करें? हेलो
السلام علیکم جی. वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है, कहाँ से बात करें? انجو محمود بات کروں ماڈل کالونی کراچی سے. ہم نے مکان 2 مہینے پہلے شفٹ کیا. جب سے گھر میں بیماریاں بہت آ گئیں, کبھی میری وائف بیمار, کبھی میرے لڑکے بیمار, کبھی میں خود بیمار, اور پریشانیاں بہت آ رہی ہیں جی. ٹھیک ہے, مطلب مکان سیل کر دیا ہے؟ جی وہ کرائے پہ نا بدلی کیا, جو ایک جگہ سے چھوڑ کے دوسری جگہ ماڈل کالونی میں آیا کر. جب سے یہ 2 مہینے سے مسئلہ چل رہا ہے, یعنی چینج کر کے کسی اور گھر میں آئے تو یہ مسائل شروع ہو گئے ہیں؟ جی ایسے ہی. ٹھیک ہے, وہ کہہ رہے ہیں ہم پہلے کسی اور مکان میں رہتے تھے اور اس کے بعد ہم نے چینج کر کے دوسرے مکان کے اندر آئے ہیں, تو ابھی یہاں پر بہت سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں. میری فیملی بیمار پڑ جاتی ہے, میں بیمار پڑ جاتا ہوں, بچے بیمار پڑ جاتے ہیں, تو ایک مصیبت چھوڑ کے دوسری مصیبت آنا شروع ہو جاتی ہے. دیکھیں اللہ پر مشکل نہیں, کائنات مشکل نہیں الحمدللہ. اس کو سننے والا میرا بھائی 2 بوتلیں پانی لے کے آ جائے. دوپہر 2 سے 8 کا ٹائم روزانہ کا ہے, اور اتوار صبح 10 سے 2 کا ٹائم ہوتا ہے. بہادرآباد 4 مینار چلوں گی, 7 سیلانی والے, ہم دونوں ایک ہی گلی میں ہوتے ہیں. 2 بوتلیں پانی لے کے آ جو پڑھ کے دے دیتا ہوں. آپ نے باوضو ہو کے بسم اللہ اللہ اکبر گھر میں چھٹے مار دینے, گھر والوں کو چھٹے مار دینے, اللہ خیر سے گھر صاف ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. اچھا حاجی صاحب, جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے, میں نے کہا تھا کہ آپ کے جو سوالات ہیں ان کا جواب میں ضرور لوں گی, جو کہ میں نے آپ کو انٹرپٹ کیا تھا. بہت کامنلی ایشو ہے, بہت سارے لوگوں میں پایا جا رہا ہے یہ مسئلہ, اور عموماً میں ہر بندے کی شکایت یہی سن رہی ہوں کہ یورین کے اندر انفیکشن ہو جاتا ہے, اور یورین میں جب انفیکشن ہو جاتا ہے تو وہ کنٹرول نہیں ہو پاتا, یورین پاس آؤٹ ہو جاتا ہے, اور وہ کہتے ہیں نا کہ باتھ روم تک جانے کی بھی صلاحیت نہیں ہوتی اتنی کہ وہ وہاں تک پہنچ جائیں. وہ اتنی زیادہ ان کو جو ہے نا وہ کنٹرولنگ پاور ختم ہو جاتی ہے کہ وہ لوگ جو ہے وہ بس وہیں پہ پاس آؤٹ ہو جاتا ہے ان کا یورین. یہ اس کا جواب لوں گی. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے جی. کون ہے, کہاں سے بات کریں؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کون ہے, کہاں سے بات کریں؟ میں صاحب کراچی سے بات کر رہی ہوں. جی میرے بھی یہی جوڑوں کا مسئلہ. میرا پورا رائٹ جو سائڈ ہے نا, گردن سے کندھے اور یہ گھٹنے, بہت شدید تکلیف رہتی ہے. ٹھیک ہے, جوڑوں کی تکلیف, اور ٹھیک ہے جی پورے آدھے حصے میں زیادہ ہوتی ہے. ایسا لگتا ہے سب پالش کا کوئی مسئلہ نہ ہو جائے, اس طرح کھچاؤ, دماغ میں بھی اسی طرح درد ہوتا ہے. ٹھیک ہے حاجی صاحب, ایک یہ بھی پرابلم ہے کہ جوڑوں کی تکلیف, اور کہتی ہیں ایک حصے میں کافی زیادہ تکلیف ہو رہی ہے کہ مجھے ایسا شک ہو رہا ہے کہ کہیں فالج کا اٹیک ہی نہ ہو جائے. پہلے تو آپ اس کا جواب دے دیں کیونکہ ہمارے پہلے بھی وہ آنسر رہ گیا تھا, وہ جو ہم نے یورین انفیکشن کی بات کی ہے, اور اس کے بعد پھر آپ جوڑوں کی تکلیف پہ آ جائیے گا. بسم اللہ الحمدللہ, اللہ پر مشکل نہیں, کائنات مشکل الحمدللہ. اللہ کا کرم و کرم ہے کہ اس کی بہترین دعا تیار ہوئی ہے. اس کے لیے میں بہت طویل وقت سے کام کر رہا ہوں, بہت لمبے ٹائم کام کر رہا تھا. میرے پاس آنے والی خواتین جو آپ نے شکایت کی, یہ لاکھوں عورتوں کو ہیں, مردوں کو بھی ہے کہ جن کو مطلب ہے کہ ہاتھ تھوڑی دیر بعد پیشاب آتا ہے. تو ان کا یہ تھا کہ بولا کہ واش روم جانے سے پہلے کپڑے گندے ہو جاتے ہیں, فرش گند ہو جاتا ہے, بیڈ گندا ہو جاتا ہے. آج الحمدللہ جو دعا میں نے بنا کے تیار کی, ابھی کئی لوگوں پہ ہم نے دی ہے, تو 5 سے 7 دن کے اندر تقریباً 90% وہ سب چیزیں کنٹرول ہو گئی. لیکن یہ علاج 2 سے 4 مہینے کا ہوتا ہے, جس میں آپ کا مثانہ ٹھیک ہوتا ہے, آپ کا وہ پورا نظام بحال ہوتا ہے. اس میں کئی چیزیں ہوتی ہیں, اس میں لیکوری کی شکایت بھی ختم ہو جاتی ہے, کیا نام ہے, پیشاب کی تکلیف بھی ختم ہو جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور جو فائدہ مند ہم نے دیکھی ہے, جو ہڈیوں کی کمزوری ہے وہ جلدی ریکور ہونے لگی. اچھا, جو تکلیفیں ہوتی ہیں, جو تکلیفیں ہیں الحمدللہ, یہ نہیں جتنا بھی ہم نے کام کیا تھا, ہمارا اس میں 2 کام تھے, 2 مقصد تھے. ایک تو لیکوری کی شکایت تھی, دوسرا جو پیشاب کی شکایت تھی, انفیکشن کا تھا. کہ خواتین آتی تھیں, کافی بوڑھی عورتیں آتی تھیں, ضعیف لوگ آ کے بولتے ہیں بیٹا کوئی ایسی دعا تیار کرو کہ ہر دوسری عورت جو ہے وہ پیشاب انفیکشن میں وہ ہوتی ہے, اور بار بار اینٹی بائیوٹک کھانی پڑتی ہے. تو میں کافی وقت اس پہ کام کر رہا, لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ میرے رب نے کرم کیا, اللہ نے عطا کیا, اپنے دربار سے بھیجا سارا کچھ. تو میں نے کیا نام دعائی تیار کی جو ہم نے دی ہے. تو الحمدللہ آج یہ عالم ہے کہ جن لوگوں کے پاس یہ تھا کہ وہ کچن میں کام کرتے کرتے وہ واش روم جانے سے پہلے یعنی کھانا پکا رہی آتے ہیں, تو اس نے بتایا کہ واش روم جانے سے پہلے وہ نکل جاتا تھا پیشاب. آج کو اس کا یہ حال ہے کہ وہ 4-6 گھنٹے بعد جاتی ہے, رات کو 11 بجے سوتی ہے, 10 بجے سوتی ہے, یا 12 بجے سوتی ہے, صبح 6 بجے اٹھتی ہے. بالکل ایسا ہے, بہت سارے لوگوں کی شکایت ہمیں موصول بھی ہوئی ہیں, اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ اب تک ان کہتے ہیں نا بیماری میں مبتلا ہیں اور ان انفیکشن میں مبتلا ہیں. تو ان لوگوں کے لیے بڑی اچھی خوشخبری ہے, حاجی صاحب نے دوائی تیار
तैयार कर दिया और जैसे कि वो बता रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को उन्होंने दवाई दी भी है और बहुत सारे लोगों का बड़ा पॉजिटिव और अच्छा रिस्पांस भी आया है। तो आप लोग जो कि इस तकलीफ में मुब्तला हैं और दवाइयाँ खा के थक चुके हैं, एलोपैथिक की दवाइयाँ खा के थक चुके हैं, वो लोग हाजी साहब की दवाइयाँ ट्राई करें, क्या पता कि उन्हें भी शिफा मिल जाए और वो लोग अपनी ज़िंदगी में जो है वो अच्छे तरीके से दोबारा जो है वो जीना शुरू कर दें। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाऊँगी, ब्रेक से वापस आऊँगी, इसी तरीके से गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। देखते रहिए मुस्कुराते सुबह। वेलकम बैक नाज़रीन, मुस्कुराती सुबह में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे यूरिन इन्फेक्शन के हवाले से, यानी बहुत सारे लोग इसका शिकार होते हैं और बहुत सारी ख़वातीन, बच्चे और बुज़ुर्ग भी इस चीज़ का शिकार हो रहे होते हैं। बहुत सारी ख़वातीन की अमूमन शिकायत होती है कि नमाज के कपड़े होते हैं और ड्रॉपलेट्स की सूरत में भी यूरिन जो है वो पास आउट हो रहा होता है, यानी मसाने इतने ज़्यादा कमज़ोर हो चुके होते हैं जिसकी वजह से ये शिकायत मौसूल होना शुरू हो जाती हैं। और साथ ही अभी जिस तरीके से एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद थी, उन्होंने अपनी शिकायत बताई कि उनको जोड़ों में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है और उन्हें ऐसा लगता है कि उनका पूरा जो एक साइड है, लेफ़्ट साइड, वो फॉलेज की तरफ जा रही है। तो हाजी साहब, ये उनकी शिकायत थी, ज़रा बता दें कि जोड़ों की तकलीफ। देखिए, कराची में अगर है ना तो मेरे पास आ जाएं, अल्लाह खैर करेगा, मेरा कोई दावा नहीं, मेरी कोशिश है, लेकिन इंशाल्लाह सीधा दिन ठीक हो चुकी होगी। यानी दो काम करना है, परहेज़ करनी है, दवाई खानी है, ये दो काम कर लें और तीसरा कुरान पाक कहते हैं पढ़ने देनी होती है, वो पढ़ें। इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। देखें, हम पहले जो बात कर रहे थे तो इन्फेक्शन की जो बात हो रही थी, इन्फेक्शन में बड़ी अजियत का सामना करना पड़ता है। जब उसमें भी आप दवाई खाते हैं, परहेज़ करते हैं, आप ठीक ठाक हो चुके होते हैं, आपके घुटने ठीक, टांगें ठीक, हर चीज़ ठीक हो रही होती है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि जो दवाई के बारे में मैंने बताया कि जो पेशाब की जो दवाई तैयार हुई उसमें और बहुत सी खूबी हैं जिनको ख़ास तौर पे बार बार मोशन आते रहते हैं, इसमें वो चीज़ भी कंट्रोल होती है। अच्छा। एक लिमिट पाई जाती है। इसी के जब बार बार पेशाब आता है वो भी कंट्रोल हो जाता है। मैदे की तकलीफ़ है वो भी इसमें कंट्रोल होती है। आंतों का मसला वो भी इसमें कंट्रोल होता है। तो ये अल्लाह ताला ने बड़ी अजीम हर दुआ हमारी बड़ी अजीम दुआ दी है, अल्लाह ने भेजी और हमने बनाई है। तो ये तमाम चीज़ें काबिल इलाज हैं। घुटने, टखने, टांगें, एड़ियाँ, अराने, पिंडलियाँ, कमर है, जो भी तकलीफ़ें हैं, मसाने की तकलीफ़ें या गुर्दे की तकलीफ़ें, ये तमाम चीज़ें काबिल इलाज हैं। ऐसा नहीं कि काबिल इलाज नहीं, यहाँ पर मुँह के मज़े छोड़ने पड़ते हैं, एक ही काम है, परहेज़ करनी पड़ती है। दवाई खाएं, परहेज़ करें, अल्लाह खैर सलाह सब ठीक होता है, अल्हम्दुलिल्लाह। सही। और एक और कॉलर हाजी साहब हमारे पास आए थे जिन्होंने कहा कि उनके शायद ब्रदर इन लॉ हैं, साले हैं, उन्होंने जो है वो डॉक्टर के पास वो गए हैं, उनके गुर्दे जो है वो ख़त्म हो चुके हैं और डॉक्टर ने कहा है कि 30% से गुर्दे काम कर रहे हैं और 70% जो है वो गुर्दे उन्होंने काम करना छोड़ दिया है। तो डॉक्टरों ने जो उनको रिकमेंडेशंस दिए हैं, डॉक्टरों ने यही कहा है कि आप जो है वो अब उस पर आ जाएँ, ट्रांसप्लांट के ऊपर आ जाएँ या फिर डायलिसिस के ऊपर आ जाएँ, ये दो ऑप्शंस हैं। तो वो कह रहे हैं हम ये नहीं कराना चाहते, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, पहली बात हो कि आप जो इलाज से ना भागो, जो डॉक्टर कहते हैं इलाज उसको कर लो, ऐसा नहीं कि ना करो। सबसे बेहतरीन तरीका तो ये कि पहले तो डायलिसिस अगर आप 2-4-10 डायलिसिस करवाते हो तो गुर्दे रिकवर होना शुरू हो जाते हैं। एक तो मैंने वो भी देखा है। दूसरा, आप हमारे पास आके इलाज कराने, अल्लाह खैर करेगा, लेकिन आपको आसान सी बात बता दूं कि आप लौकी का सूप लाजमी पियो, लौकी का सूप। अच्छा। उससे गुर्दों को खातर खा फ़ायदा होता है। लौकी का सूप इस्तेमाल करें। सूप। और अब तो वैसे ही सर्दियाँ हैं तो सूप तो लोग वैसे ही पीते, तो लौकी का सूप जिस तरीके से, और लौकी मेरे ख्याल से सुन्नत नबी भी है और जो हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उनको बड़ी ये सब्ज़ी पसंद थी, तो सुन्नत नबी के अंदर भी आती है। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो हाजी साहब ने कहा कि काफ़ी हद तक जो है वो फ़ायदा होगा। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है जी, कौन और कहाँ से बात करें? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन और कहाँ से बात करें? जी, मेरा नाम मुसरत है, मैं कराची से बात कर रही हूँ। जी, मुझे अपनी बेटी के बारे में मालूम करना था। मैं उसके बारे में बहुत परेशान हूँ। 2nd ईयर की स्टूडेंट है, प्री मेडिकल की ना। तो कुरान पाक हिफ्ज़ भी किया हुआ है उसने, लेकिन अभी जो है उसको नजर का मसला है, क्या है वो, उसके मजाज में इतना चिड़चिड़ापन, इतना गुस्सा है, पढ़ाई में भी इसका। इनका मुझे जरा दोबारा रिपीट कर दें, क्या कह रही है? इनकी बेटी है, क्या प्रॉब्लम है? मेरी बेटी है, उनकी उम्र 17 साल है। ठीक है। और 2nd ईयर की स्टूडेंट है। ठीक है। कुरान पाक हिफ्ज़ भी किया हुआ है, हाफ़िज़ा है। और अभी उनके साथ मसला ये है कि जो है ना, पढ़ाई की तरफ भी बिल्कुल उनका ध्यान नहीं है। उसका चिड़चिड़ापन तबीयत में और बहुत ज्यादा हर वक्त गुस्से में रहती हैं। समझ में मुझे नहीं आता जी, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी, और कहती हैं जो चीज याद करती हैं वो भी भूल जाती हैं।
अच्छा। और जो है पढ़ाई की तरफ भी बिल्कुल उनका नहीं है दिलचस्पी। ठीक है। हाजी साहब कराची से ही बोल रही हैं ये, और इनका मसला ये है कि इनकी 17 साल की बेटी है, वो माशाल्लाह हाफिजुल कुरान भी है और प्री मेडिकल के अंदर पढ़ी है, सेकंड ईयर के अंदर। लेकिन जो है अब वो माशाल्लाह, हम तो सुनते हैं कि हाफिजुल कुरान वही बच्चे होते हैं जो कि माशाल्लाह बड़े ज़हीन होते हैं। कुरान पाक हिफ्ज़ करना कोई आसान बात नहीं होती, तो ये बड़ी नेमत है और बड़ा जो अल्लाह का फजल भी होता है इन बच्चों के ऊपर। लेकिन कह रही है कि अब बड़ा प्रॉब्लम करना शुरू कर दिया, अब बहुत चिड़चिड़ी हो गई हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो ज़िद करना शुरू कर दी है, हर बात में जवाब दे देती हैं और कहती हैं जो भी मैं याद कर रही हूँ वो मैं भूल जाती हूँ, मुझसे याद भी नहीं हो रहा, पढ़ाई में भी काफ़ी पीछे जा रही हैं। इसका एक ही हाल है कि बच्ची को लेके मेरे पास आ जाओ, 2 बोतलें पानी लेके आ जाओ, इंशाल्लाह सुबह इंशाल्लाह अल्लाह पे मेरा ईमान है कि बच्ची ठीक ठाक हो जाएगी। सही। अच्छा, ऐसे और मरीज़ भी हैं, ऐसे बहुत सारे मरीज़ हैं, जैसे कि आपने कहा बहुत सारे मरीज़ ऐसे होते हैं जो कि इन तमाम चीज़ों का शिकार होते हैं और उन्हें पता नहीं हो रहा होता कि उनके साथ चल क्या रहा है। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है जी, कौन, कहाँ से बात करें? ये स्कीम 33 से बात कर रहा हूँ मैं जी। मथुरा रोड के पास से। तो हेलो जी जी जी, मैं सुन रही हूँ जी। तो वो मेरे भाई हैं, उनके जो है ना फेफड़े जो है ना काम नहीं कर रहे, 30% काम कर रहे हैं, डॉक्टर ने बताया। जी, मैंने अभी पूछा है और आपकी कॉल जो है वो बिल्कुल मुझे पहले भी मौसूल हुई थी और मैंने हाजी साहब से वो तमाम चीज़ डिस्कस की है, तो उन्होंने यही कहा है कि इलाज अगर आप कराना चाहते हैं तो बिल्कुल कराएं, वरना हाजी साहब के पास आ जाएं, क्योंकि आपने जैसे बताया था कि डॉक्टर्स ने कहा है कि 30% गुर्दे जो है वर्क करें और 70% जो है वर्क नहीं करें। हाजी साहब का एड्रेस मैं आपको बता देती हूँ। हाजी साहब जो है वो 4 मीनार चौरंगी के से आगे जो है वो सैलानी वेलफेयर है, सैलानी वेलफेयर से 50 कदम आगे उनका क्लिनिक है और जो इनकी टाइमिंग्स है वो मंडे टू सैटरडे इनकी टाइमिंग्स है दोपहर 2 बजे से रात 8 बजे तक, और जो संडे की टाइमिंग है वो सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक है। इनके नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं, आप लोग नंबर पे भी रब्ता करके जो है वो एड्रेस मालूम कर सकते हैं और वहाँ पर जाकर जो है वो अपना इलाज करवा सकते हैं। अच्छा हाजी साहब, हम जैसे कि बात कर रहे थे रूहानियत के हवाले से, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि उनके साथ प्रॉब्लम्स हो क्या रही हैं, और जिस तरीके से अभी हमारे पास 2-3 कॉल्स भी आई और लोगों ने अपनी अपनी शिकायत भी कहा कि किस तरीके से जो है उनकी किसी के बच्चे के साथ मसला है, किसी की बेटी को जो है वो इस तरीके की प्रॉब्लम्स हो रही हैं कि रिश्ते की कमी हो रही है, रिश्ता नहीं हो रहा, काफ़ी एज निकलती जा रही है। तो ये तमाम मसाइल हो रहे हैं, काफ़ी घरों में हो रहे हैं, लेकिन वो इस तरफ आना नहीं चाह रहे, इन मसाइल का हल ढूंढना नहीं चाह रहे, क्यों? देखो, ढूंढना चाहिए, करना भी चाहिए, दोनों बातें हैं, लेकिन होता है कि इंसान को रास्ता नज़र नहीं आ रहा कि मैं अपना इलाज कहाँ से कराऊँ और कहाँ से शिफा मिलेगी, कहाँ से नहीं मिलेगी, तो अल्लाह के अलावा कोई भी नहीं जानता है। लेकिन अपनी तलाश जारी रखो, आप जाओ, आके हमारे पास भी आओ, आके इलाज करो। जो कुरान पाक आपको पढ़ने दे रहे हैं वो पढ़ के दुआ मांगो। 2 काम नहीं कर सकते, ना किसी को बुरा बोल सकते, ना बदवा दे सकते हो। ये काम छोड़ के आपके 10,000 काम है तो उसी कुरान पाक के आते पढ़ के दुआ मांगो, सबके काम हो रहे होते हैं। लाखों लोगों में देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह किसी को जल्दी है, किसी को थोड़ा देर के बाद, लेकिन उनका इलाज हो रहा हो। अच्छा, इसमें सब्र बड़ा रखना पड़ता है, सब्र होना चाहिए आपके अंदर, और दूसरा ये कि आपका यकीन बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर ये दोनों चीज़ें अगर आपके अंदर हैं ना, तो फिर जिनको शिफा नहीं भी मिलनी होती ना, उनको भी मिल जाती है। शिफा और यकीन दोनों चीज़ें एक साथ हैं। इंसान शिफा पे यकीन रखे और सब्र भी करे तो फिर तो मुश्किल नहीं है, बात आपकी सही है। तो सब आपके पास भी बहुत सारे अमूमन लोग ऐसे आते होंगे जो कि इस तरह की शिकायत लेकर आते हैं कि ये मसाइल है, वो मसाइल है, फिर उनको किस तरीके से आप देखिए, हमारे पास लाखों दुनिया आ चुकी है और आ रहे हैं, तो हम उसको समझाते हैं, बैठे समझाते हैं, लेकिन बाद इतने नेक होते हैं कि वो आज कुरान पाक कहते हैं पढ़ें, सुबह के बोलेंगे यार मैंने पढ़ लिया तब तक मेरा काम नहीं हुआ। भाई अभी तूने पढ़ना शुरू किया, जब तक तुम्हारा मामला हाल नहीं होता कुरान पाक क्या पढ़ते रहो। तुम कुरान पढ़ने से क्यों भाग रहे हो? यार नहीं पढ़ा जाता है। मतलब ये भी बड़ा मसला है ना हमारे लोगों के साथ कि वो लोग चाहते हैं कि बस जल्दी जल्दी हमें जो है ना उसका रिजल्ट मिल जाए, और हालांकि ऐसा नहीं होता। हर चीज़ जो है वो टाइम टेकन होती है, हर चीज़ अपने वक्त के मुताबिक ही अच्छी लगती है। वो कहते हैं ना, बस आप अपना यकीन रखें, अपना ईमान रखें, अपना भरोसा रखें, तो वो चीज़ आसान हो जाती है। और वो किसी भी काम के अंदर क्यों ना हो, सिर्फ यही नहीं कि आपके इलाज के अंदर हो, वो किसी भी काम के अंदर क्यों ना हो, वो चीज़ आपके लिए आसान बन जाती है। हाजी साहब से दुआ ले लेते हैं, बहुत सारे लोग जो है वो हमें देख रहे होते हैं, वो दुआ के मुंतज़िर होते हैं। हाजी साहब दुआ कराते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो भी बीमार है, जैसे बोला कि फेफड़ों की तकलीफ है, वो सीने पे हाथ रखते, गुर्दे वाला गुर्दे पे हाथ रख लें, आँखों वाला, सर वाला, घुटने वाला, टखने वाला, कमर वाला, गर्दन वाला, जिसको जहाँ तकलीफ है वो वहाँ पर हाथ रख लें। जो मैं पढ़ूँ मेरे साथ आमीन बोलते रहना। और ये सारी कायनात लोग कर सकते हैं, हर कोई कर सकता है, हर मज़हब का बंदा कर सकता है, क्योंकि ये मेरा इलाज कायनात के लिए है।
دنیا جہان میں جہاں بھی ہوتا ہے اللہ شفا دے رہا ہوتا ہے، میں کوشش کر رہا ہوتا ہوں، تو جو میں پڑھوں میرے ساتھ پڑھتے رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سب کی تکلیفیں بیماریاں جن جادو مشکل پریشانی ختم ہو، شفا ملے، مکمل شفا ملے، پاکستان اسلام ساری کائنات میں غالب ہو جائے، ساری کائنات انسان ہر ملک اسلام پاکستان تابع ہو، جادو کرنے کے والا مر جائے، ان کے دل میں پھٹ جائیں، ان پہ جادو کو شفا ملے، جنات موکلات سے کام لینے والے مر جائیں، جن پہ جنات موکلات چھوڑے ہوئے ان کو ختم ہو جائیں، جل کے ختم ہو جائیں، آمین ثم آمین، سب کی روزی کشادہ ہمیشہ کشادہ رہے، آمین ثم آمین یا رحمت العالمین۔ رشوت لینے والے سب فصل مٹ جائیں، جہاں بھی جو بھی ہے رشوت لینے والا اللہ تو اسے ختم کر دے، جس ادارے میں بھی ہے جس جگہ بھی اللہ اسے ختم کر دے، کیونکہ ایک وہ ناسور ہے جس نے اس معاشرے کو تباہ برباد کیا ہوا ہے۔ جزاک اللہ، جس کو جاتے نہیں باہر رکھ لو، بسم اللہ الرحمن سب کی تکلیفیں ماریں جن جادو پریشانی ختم ہو، شفا ملے، مکمل شفا ملے، چھوڑ کے دوبارہ پکڑو، سب کی تکلیفیں ماریں جن جادو ختم ہو، پاکستان میں میرے دشمن ختم ہو جائیں، ہماری جاری باتیں دشمن خریدیں نہیں، ٹھیک ہو جائے، ہم سب ٹھیک ہو جائیں، شفا ملے، چھوڑ دوبارہ پکڑو، سارے کائنات لوگوں کو شفا ملے، بول جائے فرش لے کے آج تک تمام مخلوقات کو شفا دے، سب کی روزی کو شادہ ہمیشہ خوش کر، سب کو شفا ملے، مکمل شفا، آمین ثم آمین۔ ٹھیک، الحمدللہ۔ اچھا حاجی صاحب، جس طریقے سے دعا ہو رہی ہوتی ہے اور بہت سارے لوگ منتظر بھی ہوتے ہیں کہ جو آپ دعا کرا رہے ہوتے ہیں، اچھا کافی لوگوں کا ایمان بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس سے بڑا افادیت بھی حاصل کرتے ہیں، بڑے لوگ جو ہے خوش بھی ہوتے ہیں، اور جس طریقے سے ہم روحانیت کی بات کر رہے تھے، کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ روحانیت کی طرف آنا ہی نہیں چاہ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ یہ مسئلے مسائل ہیں اور ان مسئلے مسائل کی وجہ سے بڑے پریشان ان کے کام ہوتے ہیں، آ جاتے ہیں جب ان کے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ دیکھیں ہم جو یہاں پر دعا کر رہے ہوتے ہیں یا کاٹ کر رہے ہوتے ہیں تو الحمدللہ ثم الحمدللہ سے دنیا لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں یہ دعا کو انتظار میں، انہیں شفا مل رہی ہوتی ہے۔ اب وہ آتے ہیں بولے جی آپ نے دعا کی، ہمیں شفا ملی، ہم ٹھیک ہوئے تو ہم یہاں پر آئے۔ تو روحانیت ایک بہت عظیم چیز ہے اگر سمجھ میں آ جائے تو، کیونکہ روحانیت رشتہ قرآن سے ہے، آپ کے سارے معاملے آپ کے قرآن سے حل ہونے ہیں، پھر آپ کو مشکل نہیں ہے۔ ہاں کہیں آپ جادوگروں کے پاس جاؤ تو وہ غلط ہے، جنات یہ بھی بڑا مسئلہ ہے نا کہ آئے روز ہر کوئی یہ کھول کے بیٹھ گیا ہے، ہر کوئی جس کو نہیں بھی پتا، جس کو نہیں بھی آتا، اس نے بھی اسی طریقے کے کام شروع کر دیے ہیں، یعنی یہ ایسی چیز بنا دی ہے کہ لوگوں کا جو ہے وہ بھروسہ اٹھ گیا ہے۔ تو یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ جب کسی اچھی جگہ پہ جانا چاہ رہے ہوتے ہیں یا کسی اچھے انسان کے پاس جانا چاہ رہے ہوتے ہیں جو کہ ان تمام چیزوں کا حل جانتا ہے یا اس کو آتا ہے طریقہ کار، لیکن وہ وہاں پہ بھی نہیں پہنچ پاتے اسی کشمکش کی وجہ سے کہ کل کو یہ نہ ہو کہ وہ ہمارے ساتھ کوئی کچھ اور ہی نہ ہو جائے یا ہمارے ساتھ جو ہے وہ پیسے لینے کے چکر نہ ہو رہے ہوں۔ تو یہ تمام چیزیں بڑی سوسائٹی کے اندر اس وقت ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے لوگ بڑے گھبرا رہے ہیں۔ تو بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ اچھا علاج کرتے ہیں اور ان تمام چیزوں کا علاج کر رہے ہوتے ہیں اور پیسوں سے علاج نہیں کرتے، تو بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، تو ان کے پاس اگر آپ جائیں گے تو آپ کی کافی مشکلات جو ہے وہ حل ہو جائیں گی۔ باقی حاجی صاحب کا میں ایک اور دفعہ آپ کو ایڈریس بتا دیتی ہوں۔ حاجی صاحب جو ہے وہ حیدرآباد 4 مینار چورنگی سے آگے ایک سیلانی ویلفیئر ہے، سیلانی ویلفیئر سے 50 قدم آگے حاجی صاحب کا جو ہے وہ کلینک ہے، وہاں پر حاجی صاحب موجود ہوتے ہیں۔ حاجی صاحب کی جو ٹائمنگز ہیں وہ منڈے ٹو سیٹرڈے کی ٹائمنگز ہیں، دوپہر 2 بجے سے رات 8 بجے تک ہیں، اور سنڈے کو صبح 10 بجے سے دوپہر 2 بجے تک حاجی صاحب وہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ حاجی صاحب کے نمبرز بھی اسکرین پر چل رہے ہیں، جن کو نمبرز پہ رابطہ کرنا ہے وہ نمبرز پہ رابطہ کر کے حاجی صاحب کے پاس جا سکتا ہے، وہاں پر ان سے رجوع کر سکتا ہے اور اپنی تمام پریشانیاں وہاں پر جا کے جو ہے وہ حل کرا سکتا ہے۔ بہت شکریہ حاجی صاحب، آپ نے پروگرام کے اندر وقت دیا۔ ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، کل ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ مجھے اور میری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے پاس۔